जेल में लोगों की ऐसी ऐसी कहानियां देखी हैं, इंसानियत को इतने नीचे गिरते हुए देखा है, लोगों के साथ इतने इतने मजालिम इस मुआशरे में रहे हैं कि अब मुझे लगता है ये लड़ाई सीधी सीधी सिस्टम से है। सिस्टम ठीक होने वाला है तो पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं। इश्क में शुरू हुई लड़ाई अब तो जिद बन गई हुई है, अब तो फिर हम नहीं या तुम नहीं, वो बस अब डू और डाई पे आ गए हैं। जब हमारा जीना मरना इधर है तो हम निज़ाम से टकराने के लिए तैयार हैं। हम अपनी क़यादत से भी सवाल करेंगे, सबसे करेंगे कि खान साहब अंदर हैं तो खामोशी क्यों है, बीवी बीमार है तो खामोशी क्यों है, और अवाम से भी कहेंगे कि निकलें, अब पंजाब को खुद ये लड़ाई लड़नी है, आपको खुद निकलना है। इतना नॉर्मलाइज कर दूंगी मैं जेल को कि पाकिस्तान का हर शहरी कहेगा कि एक बार जेल जरूर जाना चाहिए। 9 माह 13 दिन गुजारने के बाद तैयबा राजा एक दफ़ा फिर बनी गला पहुंची हुई हैं इमरान खान की रहाई के लिए। यहाँ एहतजाज कर रही हैं बुशरा बीबी के हवाले से। पीछे आपको तहरीक इंसाफ के कारकुनान नज़र आ रहे होंगे और मज़ीद कारकुनान पहुँच रहे हैं। तैयबा से हम बात करते हैं। तैयबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 9 माह जेल में गुजारे हैं आपने, फिर आप इधर आ गई हैं इमरान खान चौक में, बनी गला इमरान खान के घर के बिल्कुल बाहर, फिर आ गई हैं आप। हसनैन, ये ना शऊर की लड़ाई है और मुझे लगता है कि जेल और थाने कचहरियाँ इन्होंने हमारे लिए इतने नॉर्मल कर दिए हैं कि अब मुझे लगता है कि अब बाकी हमें ना अवाम के लिए नॉर्मलाइज कर देने चाहिए। तो मैं दोबारा गिरफ्तारी के लिए आ गई हूँ। मेरा ख्याल है ऊपर अभी मैं देखे हैं प्रिजन वैन्स भी खड़ी हैं, तो मैं ये खड़ी भी हूँ। मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटी, मैं नहीं घबराई, अब आपने घबराना नहीं है। अपने मौक़िफ़ पे 9 माह जेल में रहने के बावजूद कायम है। ये इतनी बहादुरी, हिम्मत हमारी ख़वातीन में, हमारी बहनों में, ये कैसे पॉसिबल हुआ? कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हालात भी आएंगे? क्या कहेंगे हसनैन, पहले जो ये लड़ाई थी ना, पहले ये लड़ाई या जो भी आप इसको कह लें, एक ज़िद जो थी, ये खान साहब से मोहब्बत की ज़िद है। अब ये लड़ाई सिस्टम को अंदर से देख लेने की भी ज़िद है। मैंने 9 माह 13 दिन बेगुनाह जेल में काटे हैं। मैंने जेल में लोगों की ऐसी ऐसी कहानियाँ देखी हैं, इंसानियत को इतने नीचे गिरते हुए देखा है, लोगों के साथ इतने इतने मजालिम इस मुआशरे में रहे हैं कि अब मुझे लगता है ये लड़ाई सीधी सीधी सिस्टम से है। सिस्टम ठीक होने वाला है तो पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं। इश्क में शुरू हुई लड़ाई अब तो जिद बन गई हुई है, अब तो फिर हम नहीं या तुम नहीं, वो बस अब डू और डाई पे आ गए हम। अब या हम नहीं या तुम नहीं। अच्छा मुझे बताएं, एक तरफ आपने भी 9 माह जेल में गुजारे, इमरान खान भी 5 अगस्त से अरेस्ट हैं, आज 1 साल होने वाला जल्द, तो क्या कहना चाहेंगी आप? इमरान खान भी जेल में है, ये जेल का सफ़र क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबको ये समझने की ज़रूरत है कि खान साहब को अगर खान साहब को अपने लिए इस मुल्क से कुछ नहीं चाहिए। अपने लिए चाहिए होता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जेल में इतना वक्त बैठते, वो वहाँ से निकलते, आराम से अपनी बेगम को लेते और बाहर जाके किसी भी मुल्क में अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारते, जैसा कि हमेशा हर उतरने वाला वज़ीर आज़म इस मुल्क की हिस्ट्री में करता रहा है कि वो बाहर भाग जाते थे और उन्हें पूछने दाचने वाला कोई नहीं होता था। आप अपनी मराहत पे ज़िंदगी गुजारें, यहाँ पे मुल्क में सारी मराहत इंजॉय करें और फिर आप बाहर भाग जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन उस बंदे ने इस कौम के लिए एक डिसीजन लिया और वो इस कौम के लिए एक आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वो इंसान अंदर बैठा हुआ है। तो फिर जब वो बैठा हुआ है तो फिर हमारी क्या मजाल, हम कैसे छोड़ दें? हमारा, क्योंकि हमारी लंदन और पाकिस्तान में कोई जायदादें नहीं हैं तो हम तो जा ही नहीं सकते, तो फिर हम तो इधर ही हैं। तो जब हमारा जीना मरना इधर है तो हम निज़ाम से टकराने के लिए तैयार हैं। हम अपनी क़यादत से भी सवाल करेंगे, सबसे करेंगे कि खान साहब अंदर हैं तो खामोशी क्यों है, बीवी बीमार है तो खामोशी क्यों है, और अवाम से भी कहेंगे कि निकलें, अब पंजाब को खुद ये लड़ाई लड़नी है, आपको खुद निकलना है। शर्म करो, हया करो, इमरान खान को रहा करो। इमरान खान की रहाई का मुतालबा करें। बुशरा बीबी, वो भी आपको पता है ये जो बनी गला है सब जेल है, यहाँ मौजूद हैं। और परसों रात की एक वीडियो आई जिसमें नहीं पता चला किसको लेकर गए किसको नहीं लेकर गए। बुशरा बीबी अपनी सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि उन्हें ज़हर दिया गया। क्या कहेंगी आप ये सब हालात देख के? और क्या इमरान खान को बाहर आता हुआ देख रही हैं आप? नहीं, देर से आए जब भी, लेकिन खान साहब ने आना तो है। अब मसला ये है कि जी अब दोनों तरफ से बात हो रही है कि जी पहल किसने करनी है। इनको भी पता है कि खान के बगैर सिस्टम नहीं चलना और खान साहब को भी पता है। बात ये है कि जो आपने उस बंदे की बेगम के साथ कर छोड़ा है, क्या इतना गिरने की किसी को भी कोई ज़रूरत थी? बुशरा बीबी को जिस तरीके से दत्त निकाह केस में घसीटा गया, क्या इसकी कोई ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने इस मुल्क की बहनें बेटियां सड़कों पे जलील की हैं। एक आदमी के घर पे आप चले करते रहे बार बार। अब जो जिस तरीके से वहाँ पे आप लोग, मतलब हमारी आंखों के सामने है कि किस तरह अटैक्स किए गए, इसके बावजूद उसकी बीवी को इद्दत निकाह केस में ला के घसीट के आपने खुद भी शर्मिंदगी उठाई, कौम को भी शर्मिंदा किया, पूरे मुल्क को शर्मिंदा किया।
تو یہ ایک ایسی سچویشن پہ آپ نے خود اس ملک کو اس نیج پہ پہنچایا ہے جہاں سے اب ہر ایک کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا ہے. تو نکلنے کا راستہ بنائیں آپ, کیونکہ اس طرح تو نظام نہیں چل رہا. ان کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایسے نظام نہیں چل سکتا زیادہ دیر. تو آپ کوئی راستہ نکالیں نا. اس طرح ایک انسان جو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, اسے آپ نے اندر بٹھایا ہوا ہے. کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ عوام کا آپ نے مینڈیٹ چرا لیا ہے. کیوں چرا لیا ہے؟ بشرا بی بی کو اندر بٹھایا ہوا ہے, ان کے ساتھ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ مطلب تہذیب اور انسانیت سے گرنے کا بھی ایک لیول ہوتا ہے, اس سطح لکیر سے بھی میرا خیال ہے یہ نیچے جا چکے ہوئے ہیں. تو اس کا آپ کہیں نہ کہیں کوئی سچویشن نکال کے حل نکالنا پڑے گا. خان صاحب کی اگر بات ہے کہ خان صاحب کو باہر آئیں گے, یا خان صاحب ڈیل کے لیے نہیں مانیں گے. انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی, وہ اب تک لندن بیٹھے ہوئے ہوتے, اب تک امریکہ بیٹھے ہوئے تھے, انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ اب آپ کی طرف سے عوام ہر ایک کی طرف دیکھ رہی ہے. جتنے بھی سربراہان اس ملک کے جو ہے وہ جن کے ہاتھوں میں اس ملک کی ڈوریں ہیں, ان سے ایک بات کرنی ہے کہ آپ لوگ اس ملک کا کیا کرنا چاہتے ہیں. مطلب ہمارا ایک رومانس ہوا کرتا تھا, وہ رومانس آپ نے مار کے پرے پھینک دیا ہے. مطلب ہم لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں, وہ بلڈی سویلینز کا ٹیگ تو ہمارے منہ پہ مار دیا گیا. تو اب ہم تو بے یارو مددگار کھڑے آوازیں لگا رہے ہیں کہ ملک کا اگر کوئی والی وارث ہے تو ہمیں بتا دیں, ہمارا لیڈر اندر ہے, ہمیں ہمارا لیڈر واپس دیں. اچھا مجھے بتائیں, آپ یہاں پروٹیسٹ کے لیے پہنچی ہیں, پیچھے آپ کو پولیس کی ایک باری نفری نظر آ رہی ہے, 9 ماہ جیل میں بھی گزارے ہیں, پھر آپ کو پتہ ہے پھر گرفتاری ہو سکتی ہے, تو تیار ہیں آپ؟ حسنین, میں جب ری اریسٹ ہوئی تھی نا, تو اس سے دگنی چگنی نفری تھی وہاں. وہ آخری دن تھا جس دن میں ری اریسٹ کو 13 تاریخ کو دوبارہ میں پہلی بار اور آخری بار ڈری تھی. اس کے بعد کوئی خوف نہیں ہے. اب تو یہ سارے ان سے میں آ کے پوچھتی ہوں, آپ نے کھانا کھایا ہے, پانی پینا ہے؟ ابھی میں اس کو کہتی کیا کریں, مر جائیں ہم؟ تو کہتا نہیں باجی ہم ڈیوٹی پہ. میں نے کہا ہم بھی ڈیوٹی پہ ہیں. تو اب تو یہ والے حالات ہیں. اتنا نارملائز کر دوں گی میں جیل کو کہ پاکستان کا ہر شہری کہے گا کہ ایک بار جیل ضرور جانا چاہیے, ایک بار ضرور جانا چاہیے. عمران خان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ خان صاحب پہ بس جان قربان ہے. خان صاحب کے کیا کہنے ہیں. مجھے بتائیں, عمران خان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ عمران خان کو باہر آتا ہوا دیکھ رہی ہیں, جو میں نے سوال کیا تھا. بالکل دیکھ رہی ہوں. قانون قدرت ہے. ایک انسان نے اگر اتنی تکلیف کاٹی ہے, اس ملک کے لیے کاٹی ہے, تو اللہ نے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور. لیکن میں ان کی جو ان کا حوصلہ ہے اور جس طریقے سے میں سنتی ہوں, جس طرح میں نے بی بی صاحبہ کو دیکھا, تو میرا تو ایمان ہے کہ اللہ ان لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. اتنی استقامت سے جس طرح یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اتنی تکلیف میں اگر وہ عورت یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ دوائی دے دیں, وہ ڈاکٹر کو کہتی کہ آپ مجھے اسی طرح دوائی دے دیں کہ میں وہ دوائی لے کے وہیں پہ لے لیا کروں, تاکہ یہ عملے کو بھی تنگ نہ کریں, مجھے لانے والے عملے کو بھی یہ تنگ کرتے ہیں. تو ابھی بھی اگر انہیں یہ خیال ہے, اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے یہ کہہ رہی ہیں بیٹے تم لوگوں نے پہلے ہی میرے اور عمران کے لیے بہت تکلیف اٹھا لی ہے, اب نہ کچھ کرنا, تو اگر وہ لوگ اس نیج میں ہیں تو پھر ہمارے تو پیچھے ہٹنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. ہمارے لیے جنہوں نے تکلیف کاٹی ہے انہیں چھوڑنے کا کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. 9 ماہ 13 دن جیل میں رہ کر. چلیں جی چلتے ہیں اس طرف. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں طیبہ راجہ 9 ماہ یہ جیل میں رہ کر دوبارہ یہ عمران خان چوک پہنچی ہوئی ہیں, اور آگے آپ کو تحریک انصاف کے کارکنان نظر آ رہے ہیں. ایک بڑی تعداد میں کارکنان پہنچ رہے ہیں, تحریک انصاف کی خواتین بھی یہاں پہنچ رہی ہیں, اور اس طرح خواتین کا جذبہ ہے, نوجوانوں کا جذبہ ہے. مزید جو صورتحال ہوگی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.